kepada beliau kami aturkan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Para masyayikh, para kiai, para dosen ingkang sanget kawula mulyakaken, Kyai Ridwan, Kyai Hamzawi, Kyai Nurul, Kyai Ali, Kyai Jani, keluarga almarhum akhi fillah Ahmad Syafaat Al-Hafidh, mata'allahu bituli hayatihim. Hadirin hadirat tanggi-tanggi ingkang kula mulyakaken, kula badhe ngaturaken sekedhik yang barangkali ini perlu untuk kita semua. Nomor setunggal kasebut ing dalam Majmu' Fatawa Abdullah bin Baz, kompilasi kumpulan fatwa-fatwanya Abdullah bin Baz, Mufti Saudi, yang tentu fahamnya secara umum Wahabi. Juz 13 halaman 253. Beliau ketika ditanya tentang tradisi Asyaul Walidain, Asya itu makan malam, walidain itu orang tua. Secara harfiah makan malam orang tua. Di Saudi itu ada tradisi mengadakan acara makan malam, wa yad'u ba'dal ummal wal fuqara, mengundang beberapa TKI, tenaga kerja Indonesia mana-mana, mengundang fakir miskin, lalu diajak acara makan malam. Pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kayak begini ini, undang santri-santri panjenengan diberi sedikit sedekah, pahalanya niat untuk orang tua yang sudah meninggal. Ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, as-sadaqah bil walidaini aw ghairihima minal aqarib masyru'ah. Sedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua atau untuk kerabat-kerabat yang lain itu memang disyariatkan, sama sekali bukan bid'ah. Jadi Mufti Saudi yang Wahabi menilai itu masyru'ah, disyariatkan. Nah, kacong-kacongnya di sini malah menganggap di berbagai ceramahnya itu bid'ah. Repot. Yang diikuti itu yang mana gitu? Apa kacaunya nopo? Okay. Lalu tentang nama, beliau mengatakan, wa amma tasmiyatu fa innahu la masyahata bi tasmiyatiha bi asya'il walidain aw sadaqatil walidain aw ghairihima aw tahlilan. Soal nama terserah, bisa dinamakan sadaqatil walidain, bisa dinamakan asya'il walidain. Saya tahun 2000-an atau 2004 bareng Bayi Mastuki Mahfud Haji. Saya diberi Balila, beliau di Jiyad. Lalu saya sowan ke maktab beliau, sowan tak dijeti. Mbak Yai di Beji itu ceritanya betul wakil. Nah, antara lain yang diceritakan sama merujuk mau membayi. Pas aku metu toko Masjidil Haram, nah biasa ono truk
ngangkut makanan, bagi-bagi makan ke hujjah, ke jamaah haji, itu bilangnya begini, sabilillah, sabilillah, sabilillah. Tapi pas iku mau aneh, ngomong itu tuh sabilillah, sedekah mayyit, sedekatul mayyit, sedekatul mayyit. Mas Tuki mikir, anak selamatan dulu. Juga yang namanya di Saudi yang Wahabi itu seonok sing nglakoni sedekah pahalanya untuk mayit, sedekatul mayit. Hadirin rahimakumullah, ini Abdullah bin Baz. Bagaimana Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah juz 24 halaman 165. Halaman 165. Beliau ditanya tentang su'ila Ibnu Taimiyah an qiraati ahli mayyit hal tasilu ilaihi wa tasbihuhum wa tahmiduhum wa dzikruhum lillah wa tasih wadah waira idza ahtauhu ilaihi hal yasilu ilaihi sawabuhu amla. Jika ada keluarga yang kepaten ini, lalu keluarganya kumpul membaca Quran, tasbih macam-macam, lalu mereka hadiahkan kepada si mayit, sampaikah pahalanya kepada mayit atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab, yasilu ilaihi dzalik. Hal itu akan sampai kepada mayit. Ini fatwanya Ibnu Taimiyah. Coro Jawa nih dendek konte salafi. Apa lagi? Pokoknya yang paling top salafi Ibnu Taimiyah. Sak ngetop-ngetop Hadratul Syekh Abdullah Hadrami. Apa-apa nih lah dibanding Ibnu Taimiyah. Sak ngetop-ngetop Ustadz Usama, Ustadz Hasan Basri, Ustadz Faiz, Ustadz Syukur Merjusari. Tunggu di panjenengan nih. Dibanding itu Ibnu Taimiyah ya ke apa-apaan. Nah Ibnu Taimiyah itu yang paling top nomor wahid di kalangan salafiyin. Itu gawe ngoten niku, yasilu ilaihi. Yasul ilaihi, bisa sampai pahalanya. Terus acara apa majelis zikir, maca Quran begini-begini, bolehkah begini? Sunnahkah begini? Atau bid'ah? Disebut juga dalam Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah tadi, juz 22 halaman 302. Halaman 302. Su'ila ay Ibnu Taimiyah an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum, pakai speaker ini, hadza dzikru bid'ah wa jahrukum fi dzikri bid'ah. Oh baik. Woi, dikiran ini bid'ah. Dikiran banter-banter yo bid'ah. Kalau dalile, kalau tuntu nane, wa huwa yu'milu sama, dan itu pakai speaker, pakai pengeras. Wa indama yu'milu sama yubtilu ala ahli dzikri dzikrahum. Saat dia ngonek nih speaker itu mengganggu zikir, sampai dikira mandek. Ngene sing bener ustadz sing gendeng iku kok majelis zikir. Ustadz sing bener. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab begini, al-ijtima' li dzikrillah wastima'i kitabihi amalun salih wa huwa min afdalil qurba. Lalu dia yastadil dengan hadis yang riwayat Bukhari Muslim di Riyadhus Shalihin itu, kalau ada orang-orang kumpul zikir begini, Allah ngutus malaikat yakhufunahum, mengepung nunggu sampai selesai, terus malaikat laporan kakon dikon tekon gase ono supaya menten yo tahwane sebuah rokapen mau coba wong tasbih macam-macam. Setelah dilapori selesai, Gusti Allah dawuh ushidukum anni qad ghafartu lahum. Seksana malaikat
kabeh sing teko ning kono kabeh tak ngapura dosane. Lalu malaikat interupsi, rapat tak terima, lo kok di ngapura gitu? Gak pantas ahli di ngapura dosane. Ya Rabbana fihim fulan abdun khata innama marra fajalasa ma'hum. Pantaskah semua diampuni ya Allah? Wong ada si fulan kakean dosa gendaan. Nanti wong mboten derek-derek dikir mung loka makuin nama marra. Barang pikir mari moro-moro melok fajalasa ma'ahum. Ngoten niku napa nggih oleh pangapura. Gusti Allah menjawab, walahu ghafartu humul qaum, yang riwayat Bukhari humul julasa sepadha humul qaum la yasqa bihim jalisun. Tetap tak ngapura. Mereka kan satu kaum, satu majelis. Selamat siji, selamat kabeh. La yasqa bihim jalisun. Enggak akan celaka asal ikut duduk bersama mereka. Yang kadang jadi pertanyaan, nyun sewu, podo-podo turune ngomah karo turune majelis zikir gak podo. Podo-podo mangane ngomah karo meneng napa? Senajan neng ngomah turune kene itu. Saking wantu wayah manakipan ngantuk, nggo bantal pisan. Gua total. Tetep ora podo. Napa? Di sini tidur dalam suasana zikir. Niki udara niki lembab. Banyak air. Lah air itu lek mambu zikir, karakternya berubah menjadi positif. Wong turu ning lingkungan majelis zikir itu menghirup udara positif, tetap rapodo. Masih orang melok zikir moro-moro rawan metu melek Mas. Enak. Cocok nih, apel bakso. Tek bakso nih. Mboten padha. Napa? Sing sampean mam niku sego sing wis mambu donga wong sak pirang-pirang. Mambu zikir teko wong sak pirang-pirang. Kadek sego ana duduhe, ana banyune. Penelitian di Jepang, banyu kok diwacane sing api-api, malah dadi api positif. Dadi mangan sego sing wis mambu donga. Nah omah mangan sego mambu iler. Tetep ora padha. Makanya Gusti Allah, sing pinter Gusti Allah, lek ra pinter ra dadi Gusti Allah. Kumul qaum la yasqa bihim jalil. Sampai kita bertugas mencari hikmahnya mawon. Mereka satu kaum sudah pokok ikut duduk di situ katut selamat. Mungkin berorang. Ikut dalilnya Ibnu Taimiyah berfatwa majelis zikir ini amalun saleh wa huwa min afdolil qurban. Ini amal saleh dan itu termasuk ibadah yang paling afdol. Jadi lek ono sing ngarani majelis zikir bid'ah itu aneh-aneh. Lek manut NU, wong NU yo pikiran ini iki. Lek manut Wahabi yo pikiran ngene iki. Lek manut Muhammadiyah yo wiridan. Muhammadiyah sing asli kan. Enten sing lakoni kula. Ustaz, sampean oleh buku Muhammadiyah akeh ceritane. Sekolah matur. Kula niki mung dadi murid Pak Mukhlis Usman. Dosen-dosen yang Muhammad. Wong jenenge guru. Luwih sepuh teko kula. Nggih ketemu tetep kula. Kula sungkemi ngoten. Pak Umar Thalib, yen guru PGA. Wis pokoke saged-sagede jenenge wong sepuh nggih kula tulati. Terus Pak Yusrian Yusriansah. Wis pokoke tak apik Imam. Bahasing NU, bahasing Muhammadiyah pokoke diapiki Imam. Nah, ternyata niku berbuah luar biasa.
Arab sedo bukunya dipasrahne mriki. Termasuk Kiai Muhammad Yanto Waru mriku buku sadus diterne mriki. Pak Yus terne mriki. Umar Jafar Thalib ngiti kok Jafar. Umar Thalib terne. Kau wadang tengomangi nomor dokumen-dokumen Muhammadian. Tarje tahun 67, Tarje 69, Tarje 73, Tarje 77. Ini gak boten lengkap pokoknya akeh. Nah niku mriko niku nggih purun yang jenenge wiritan niki. Nek percaya tak jujuri. Hadirin rahimakumullah. Ada pertanyaan lagi. Oke lah, dikira ono dalile. Tapi sing ora ono dalile ngrangkum, merangkai-rangkai. Lek kumpul moro-moro cok maca alhamdulillah la ilaha illallah enek. Moro-moro maca la ilaha illallah monggo. Moro-moro maca yasin monggo. Tapi sak majelisan iki kaya rujak, yo yasin, yo huwallah, yo falak, yo annas, yo tasbih, yo tahmid, yo istighfar, tutup donga, penutup rawon. Terakhir. Kayak tahlil ngene ana dalile, yasin ngene ana dalile, tasbih ana dalile. Rawon muwi lho sing lainnya. Dalile tetep bid'ah. Tetep bid'ah. Terus dijawab oleh Imam Ghazali kitab Ihya juz 2 142. Lek jawab ini, idza lam yahrumil ahad famin aina yahrumul majmu'. Lek diwaca siji-siji oleh, nyapa dadekne siji ra oleh. Menurut logika oleh mangan sego tok angsal, mangan rawon tok angsal, mangan kerupuk tok angsal. Dadekne siji angsal. Idza lam yahrumil ahad famin aina yahrumul majmu'. Kalau tidak haram dibaca satu persatu, lah dari dalil yang mana kau haramkan kalau itu dibaca jadi satu. Tapi kalau pendapat Ghazali aku pengen hadis di menunggu itu di hadis mesti mungkin dibuka teng Abu Dawud teng Ibnu Majah pulau supaya halaman ngeten para rawuh kan Abu Bakar As-Siddiq yukhafitu bi sautihi idza qara'a wa kana Umar bin Al-Khattab yadhar bi sautihi idza qara'a wa kana Ammar bin Yasir ya'khudhu min hadhihi surah wa min hadhihi surah. Tiga sahabat itu punya kebiasaan beda. Abu Bakar maca Quran liri, Umar maca Quran geyet noy. Panjen Umar lek geyetne ya Kak. Alas tuh. Ammar bin Yasir itu punya kebiasaan aneh. Maca Quran digadu-gadu. Beberapa ayat teko surat iki, gabung dadi siji. Terus ditakoni Nabi, ya Abu Bakar, lima tukhafitu bi sautika idza qara'ta? Sama dulu lek maca Quran kok suaramu lirih kulo lapo? Jawabnya, inni usmi'u man unaji. Lapo senajan lirih pangeran ya wis krungu. Apa di bandar-bandar. Oke. Umar, lima tajhar bi sautika? Sampeyan nek maca Quran kok get niki lapo? Jawabnya apa? Ufzi'us syaitan wa uqidul wasnan. Wasnan ini dari masdar sinatun, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Isim sifatnya wasnan. Apa sama maca Quran mau gayanya mau banter nih? Jawabnya apa? Pengen busak setan. Kalau pengen gugah wong sing turu-turu ngantuk-ngantuk nih. Ganti Ammar bin Yasir. Lima ta'khudhu min hadhihi surah wa min hadhihi surah. Lah pokon maca Quran kok di aduh cibot kok kono-kono. Balik bertanya, ata'rifuni akhlitu bihi ma laysa minhu. Apa Kanjeng Nabi melihat saya bahwa saya mencampur aduk Quran dengan yang lain? Akhlitu bihi ma laysa minhu.
Jawabnya Nabi, lah ya ora jan, kabeh ya Quran. Dan fakulluhu thayyib. So, apik kabeh. Ya wis apik kabeh. Para orang kang menulya, lek kula ni yakin pokok Mbah Yai mesti bener ngono tok. Tapi masalahnya wong-wong ngono kuwi diarani Mbah Yai bener nih sik ora. Orang dong. Kadang wis didomni ya ora nglakoni ya. Repot karo ngono iki. Kula niku nembe teng Ambel Gading. Mriko sing teng Tirtayuda sak mburine apa iki Indomaret. Ini enten semacam kantor tempat pengajiannya MTA. Sampun sekitar 70 padahal sak desane. Nah, tokoe jebolan Unisma. Sing bandan niku jebolan Unisma niku. Jebolan Unisma kan macam-macam. Enten sing ashabul yamin. Mbok menika. Dan sepuluh terusaken. Lajeng kenapa kok segera mendapat pengikut banyak? Ternyata nun sewu, kok saya mencurigai bukan kebenaran yang dia sampaikan. Yang penting oleh belum. Nah, di sana itu berfatwanya sesuai dengan masyarakat sana. Kan tebang ibu, burung-burung. Nah, ini dulu, sholat kewajiban, nyambut gaya wajib. Jadi sama rasa ngoyo-ngoyo, yo nyambut gaya sholat, nyambut gaya kewajiban, nyambut gaya. Senajan orang, nyambut gaya sampai maghrib turun sholat, tebang tebu, sampai selesai munggah truk maghrib lagi mulai. Oh gak apa-apa, iya kewajiban, mulai. Apa kakek ngeladeni cacan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula terus akan napa niku? Zikir bareng. Apa meneh? Ngaji bareng. Ngaji bareng. Diniatne kangge sing mati. Hadirin rahimakumullah, itu pandangan-pandangan orang yang selama ini dikenal atau kita juga nggak setuju dengan acara begini-begini. Ternyata beliau-beliau juga setuju, membolehkan. Terus Ar-Rasail As-Salafiyah karangan Ali bin Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Sing aran Nailul Autor. Nah, kita tahu beliau juga rodok tawahub sebetulnya. Rodok tawahub dalam hal la yataqayyad bi madhhabin muayyan. Modelnya model konco Muhammadiyah karena ramat madhaban. Itu Ali bin Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Dia juga menulis Ar-Rasail As-Salafiyah. Pada halaman 36 beliau mengatakan begini. Faqad kana sahabatur rasyidun yastami'una fi masajidihim wa fi buyutihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna al-ash'ar wa yatadhakaruna al-akhbar wa ya'kuluna wa yashrabun. Faman za'ama anna mujarradal istima' biduni maksiatin bid'ah faqad akhta'a. Ngapa faqad akhta'a? Kalau sekedar kumpul-kumpul Mas, dulu sahabat Khulafaur Rasyidin itu juga biasa. Pol kompol di dalam masjid, pol kompol di dalam compok, biasa Bu. Dan itu didengar, diketahui Nabi Muhammad SAW. Kepada kanjeng Nabi. Wa bainahum Nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan kumpul-kumpul itu? Yatanashadunal ash'ar. Mereka saling bersenandung syair. Ya persis kok enggak asai. Kumpul-kumpul moro-moro ya Rabbi bil Mustafa la ya. Yatanashadunal ash'ar. Saling mawa. Wa yatadzakarunal akhbar. Saling bertukar cerita informasi kultum lah. Titik-titik.
kultum ping pindho ya 14. Iki wis arep ping 3. Selesai acara, waya kuluna waya rabu. Lalu makan minum persis tadi. Jadi lek ngono-ngono tok kumpul maca zikir, maca napa biyen sahabat yang meniki. Lah Nabi ya roh lo menengae lapo kon kakean sapa ngomongin kamu? Sahabat kumpul ngene-ngene iki lho Nabi menengae. Lah pokok kok kakean. Lalu Imam Syaukani berkesimpulan, faman za'ama anna mujarrad al-ijtima biduni maksiat. Barang siapa menuduh, mengira, berkesimpulan bahwa sekedar kumpul-kumpul padahal nggak ada unsur kemaksiatan. Kok kumpul tok diarani bid'ah, diarani bid'ah, faqad akhta'a, maka orang itu salah, sesat sebetulnya. Saman buka YouTube, wah entah sindiran apa enggak. Ada orang jenggot bercoba berserban numpak taksi. Supirnya Mesir. Asik. Orang-orang supirnya nerima telepon. ايش هذا جوال. والله هذا الجوال ليس موجود في الزمن القديم. هذا بدعة، هذا محدث، هذا ليس موجود. ويحك كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Wes, mari kono GPS muni. Hada. Wayhak. Suwe-suwe supire greget. Supire gregetan. هذا التاكسي موجود في زمان النبي لا إذا هذا التاكسي بدعة. التاكسي ليس موجود في زمن القديم. كل محدثة بدعة وكل بدعة ينكرني bukan برا. Oh no, ada YouTube. Wayhak. Ya perlu nyanyian. Hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Ali Asy-Syaukani ngoten, Ibnu Taimiyah nggih ngoten, Ibnu Qayyim Al-Jauzi sami mawon. Terus Rasulullah SAW ketika ditanya, ada orang sowan Rasul, ibu saya meninggal, belum sempat berwasiat. Adakah ibu dapat pahala? Pertanyaan itu macam-macam. Yang di Bukhari, ayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Apa ada manfaatnya buat almarhum almarhumah jika saya bersedekah pahalanya untuk almarhum? Yang versi Imam Muslim, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Mayitin apa angsal ganjaran? Lek kula sedekah ganjarane kangge mayit. Yang riwayat Tirmidzi, afa atasaddaqu anha, napa oleh kula ngene sedekah. Tiga versi pertanyaan. Pareng napa mboten ngeten iki? Enek manfaatnya napa mboten? Mayite angsal napa mboten? Ketika pertanyaan sederhana, jawab engki. Leres. Ketemu wong genting itu. Dengan tiga pertanyaan itu Nabi menjawab, na'am. Sampaikah kepada mayit? Na'am. Adakah manfaatnya buat mayit? Na'am. Angsana boboten dilakoni? Na'am. Dan itu hadis sahih di Bukhari 2563, Muslim 1672. Kok yo sik ono wong jawab ra iso. Ra iso apa? Dereng tutup le ngaji. Dereng tutup ngaji. Terus ngajine Pak Jun. Terus Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Membaca Ibnu Qayyim itu ada dua cara membaca. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Al-Qayyim diberi al-ma'rifat, lalu Al-Jauzi naatnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi.
Ada juga cara tulis di kitab lain yang orangnya sama, tapi cara menulisnya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Qayyim pengurus, Al-Jauziyah madrasah yang namanya madrasah Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah, anaknya pengurus madrasah Al-Jauziyah. Nah, barangkali ono kitab iki tutuk iki liya iki. Lek kon lek iku Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sing iki Ibnu Qayyim Al-Jauziyah padha ae Mas. Sak pohon. Sak pohon iki. Ibnu Qayyim Al-Jauzi Ar-Ruh halaman 11, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabri yaqra'una indahul Qur'an. Sahabat Ansor itu jika ada orang mati wis mari dikubur, maka orang-orang itu yakhtalifuna ala qabri. Ikhtalafa fi berselisih, ikhtalafa ala bergantian, waqtilafil laili wan nahar, bergantiannya bergantian apa? Siang dan malam. Ojo diwadaknya ini berselisih. Lek ono wong mati sahabat berselisih ngawur. Apa? Beliau ini ahli tentang ngoten niku. Jadi fi'il ta'alluqnya napa damel huruf jar napa maknane iki. Takhala fi, tadakhul ikut campur intervensi. Takhala ala bertamu. Takhala ala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertamu ke ini. Takhala bi, ini beda. Ya jalan sih. Oh, pesing. Kalau takhala tok ngono. Terus sama. Ki ngomong. Sahabat Ansor itu kalau ada temannya mati, wis dikubur, maka mereka itu ikhtalafu ala qabri, bergantian mendatangi kuburnya. Ngapain di sana? Yaqra'una indahul Qur'an. Di dekat makam itulah mereka membaca Al-Qur'an. Biasa. Santri mriki teng makam Ustaz Safan maca Qur'an biasa. Perkara ana wong ngarom-ngarom bah pancen yo ditungakne muga-muga ndang paham. Lek ditungakne ra paham-paham ya afala taqim. Meh mari niki critane sekedhik malih. Hadirin rahmakumullah. Terus acara ini acara 7 hari itu Imam Suyuti nulis At-Tibat ala Muslim ibnil At-Tibat ala Muslim ibnil Hajj. Muslim itu kitab sarahnya Sahih Muslim. At-Tibat ala Muslim ibnil Hajjaj. Juz 2 halaman 409. Mana eling-eling. Eling-eling no. Pokoke halaman sak menunggu wis. Kisaran sak. Ngeten. Bagaimana hukum 7 hari begini? Itu sama dengan di kitab Al-Hawi juz 2 halaman 178. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Yang mati niku ujian terberat itu selama 7 hari pertama. Enggak percaya mati. Paling berat yang dialami mayit itu 7 hari pertama. Krono 7 hari pertama sangat berat, maka sahabat pun berusaha mengurangi beban meringankan beban mayit itu. Apa yang dilakukan sahabat? Fakanu mongko ono sopo sahabat iku yastahibuna podo mensunahkan seneng anjut emu aweh sotakoh panganan anhum ganjarane kangge sing mati-mati ini tilkal ayam selama 7 hari itu bi isnadin sahih menurut beliau. Ini sanadnya sahih. Nah, pernah membuka radio yang disiarkan dari Solo sana, plus juga radio Madinah yang dari Bojonegoro. Madinah itu miliknya Muhammadiyah, yang Solo miliknya Pak Yesugino. Itu ceramah itu begini. Selamatan kayak begini haram. Bahkan yang lebih keras dikatakan ini syirik. Mengapa syirik? Karena ini bagian dari ajaran kejawen.
Lah kejawen itu aslinya pengaruh Hindu. Berarti ngelakoni ini ngelakoni ajaran Hindu. Lah Hindu kan syirik. Berarti ini ngelakoni ajaran kemusyrikan. Selamatan berkati syirik. Haram to'e seenteng musyrik. Koyok-koyok ini tradisi Hindu. Lalu pas kebetulan ada tamu ini Yai Nasrullah tambak beras Tanggriyo cerita-cerita ngeten pas enten Gus Mujab Tanggriyo Gus Mujab dalu dangu teng India Gus laras selamatan sampai pitung dinoi ajaran Hindu yang India usum ora selamatan sampai pitung dino mboten enten kiai las mboten enten berarti bukan ajaran Hindu. Perkara wong Jawa nglakoni niki niru Wali Songo. Lah Wali Songo saya yakin juga ngambil dari itu tadi. Fakan yastahibun an yut'imu anhum tilkal sahabat mensunahkan melakukan memberi makan untuk tamu-tamu ganjarane kangge mayit selama 7 hari. Penutup hadirin rahmatullah tasmu di Bujang Bungkur. Bujang Bungkur sak mantune mayit dikubur. Yang maksud ke kuburan ini ditimbali teng dalem dijak gendure. Cara Jogja jenenge sortanah. Sortanah. Wong Malang jenenge Tumpeng bungkur. Tumpeng bungkur. Nek cara kula jenenge genduren. Napa? Terus pun di tradisi begitu, pantaskah itu? Bagaimana dengan riwayat yang ada di kitab I'anatul Talibin dari sahabat Jarir bin Abdullah? Di situ dikatakan di I'anah kunna narul ijtima ila ahli mayyit wa san'atat ta'am minan niyaha. Kami para sahabat berpendapat kumpul di rumah duka, mendengarkan kumpul di rumah duka, terus ada makan itu niyahah, hukumnya haram. Lalu kita jawab yang pertama tadi apa? Tumpeng bungkur. Itu riwayat Siti Aisyah, riwayat Imam Bukhari 5417. Intinya ngeten mawon. Kanan Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi turmatin minat talbina fatubikhat thumma suni'a tharid fasubbatit talbinatu alayhi faqalat kulna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujimmatun li fu'atil marid ay tadhhabu bi ba'dil huzni. Itu riwayat Imam Bukhari. Siti Aisyah niku menawi kepaten kesri terus sing nyelawat kuwasa fajtama alidalika nisa thumma tafarraqna mayit dikubur sing nyelawat wis padha ubar wangsul illa ahlaha kecuali tinggal keluarga dekat wa khassata orang-orang tertentu mawon sing mulai teko kuburan sing mencari kayu orang-orang tertentu tinggal orang-orang itu. Terus Aisyah melakukan apa? Iku adonan susu neng priya iku diudek fatubikhat dimasak lalu gawe jeneng taris cara mriki jeneng abang lek wis mateng ayo disokne dicampur karo wis beres monggo dipun dahar Bu napa paring ngene. Sungguh sama dengan Rasulullah SAW bersabda, hidangan talbinah seperti ini dihidangkan setelah mayit dikubur. Itu melegakan hati orang yang kesusahan. Mujimmatun li fu'atil marid tadhabu bi ba'dil huzni. Jadi semua yang dilakukan NU benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat